Good morning, students. We have last class we have done exercise 7.2. It is integration by method of substitution. So today again I will do some important questions from same exercise as it is important. And one thing I again want to say here no particular rules or formula is there to solve. You have to apply your mind. That's why you have to notice in which way I am doing. You can follow this one and get something clue for this type of sum. Okay, now we will do question number 21 of same exercise. So second year mathematics, it is exercise 7.2, question number 21, integration tan square twice x minus 3 dx. Now see how to do this sum. Actually our formula has integration sec square x dx is equal to tan x plus c. See, we have sec square, but here it is tan square. So how can we do? So we can do, if we do the little modification, suppose tan square, one formula is there, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. In trigonometry, I think you got this one in class 10. So we can write tan square theta is equal to sec square theta minus 1, taking 1 in this side. So we will apply this here. Instead of theta, here it is twice x minus 3. So we can write sec square twice x minus 3 minus 1. Now see, I have applied that formula. Why apply? Because we know this one. We need sec square theta. As instead of theta it is this. So I can replace this tan square twice x minus 3 by this one. As we know the formula. Why done? As we know this one, we have to apply this one. Now we will break integration sec square twice x minus 3 dx minus integration dx. What we have done? We have done just to remove this second bracket. Integration will come along with this one. Integration will come along 1 dx, that is integration dx. Now see this one. Little bit similarity we are getting. Integration sec square this dx. Here integration sec square. So only difference is there. Instead of x, this is there. Here it is x. Clue you have to remember. This is x, then answer is in x. Here it is and that are not both the same thing. So what to do? Then we need to substitute. Let twice x minus 3 is equal to y. Then after differentiation with respect to x is this. So we get dx is dy by 2. See, I have written what is dx, dy by 2. We have also got this one as we have taken. This is our choice. So integration sec square y dx is dy by 2. So half I have taken outside. Minus integration of dx. They are opposite of each other. So definitely it will cancel this one and answer will remain x. Or you can use that formula integration x to the power n plus 1 by x n plus 1. With that also you can do. Now here you see x square y dy. This, that should be same. Y. So automatically it will be half 10 y minus x plus c is equal to half 10. Y we have to remove because y is our creation. It is not given in question. So we have to write in terms of x. So this is the answer of that one. Now I want to speak in Bengali. দেওয়া আছে ইন্টিগ্রেশন tan স্কয়ার twice x minus 3 dx কিভাবে করব ফর্মুলা তো tan স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন নেই আছে শুধু sec স্কয়ার x dx
দেখো ব্রেন লাগাতে হবে। সেক স্কোয়ার এক্স আছে, তো দিয়েছে টেন স্কোয়ার, তো কীভাবে করব? ক্লাস 10-এর ট্রিগোনোমেট্রির একটা ফর্মুলা লাগাবো, সেটা হচ্ছে 1 প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু সেক স্কোয়ার থিটা। তো এখানে ইফ আমি যদি টেন স্কোয়ার থিটা এদিকে রেখে দিই, সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1 হবে, মানে এখানে টেন স্কোয়ার অফ এনি অ্যাঙ্গুল ইজ ইকুয়াল টু সেক স্কোয়ার অফ দ্যাট অ্যাঙ্গুল মাইনাস 1, এটা হয়। তো আমি লিখে দিলাম টেন স্কোয়ারের জায়গাতে সেক স্কোয়ার টুয়াইস এক্স মাইনাস 3 মাইনাস 1, জাস্ট ইউজিং দিস ওয়ান। তারপরে কি করলাম, এই ব্র্যাকেটটা তুলে দিলাম, ইন্টিগ্রেশন এটার সাথে আসবে, ইন্টিগ্রেশন এটার সাথেও আসবে। এইবার আমাদের ফর্মুলা এখানে এক্স এক্স, তাহলে রেজাল্ট আসে এক্স। তো এখানে তো মিলছে না, এটা টুয়াইস এক্স মাইনাস 3, কিন্তু এটা তো এক্স। কি করব? একটা সাবস্টিটিউশন করব। এই যে সাবস্টিটিউশনটা এখন লাগছে, সো টুয়াইস এক্স মাইনাস 3 জায়গাতে ওয়াই লিখলাম, লিখে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, তাহলে এই জিনিসটা আমাকে দেবে টুয়াইস ডিএক্স, এটা দেবে ডিওয়াই। সো ডিএক্স কত হবে? ডিওয়াই বাই 2। তো প্রথমে বসানো শুরু করলাম, এক্স সেক স্কোয়ার টুয়াইস এক্স মাইনাস 3 জায়গাতে ওয়াই লিখলাম, ডিএক্সের জায়গায় ডিওয়াই বাই 2, হাফটাকে বাইরে নিয়ে এলাম। ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স, এটা যদি এভাবে পাবো তাহলে হয় যে ইন্টিগ্রেশন আর ডেরিভেটিভ অপোজিট অফ ইচ আদার, একটা একটা উল্টো কাটবেই। তো এই দুটো যদি কেটে দেয় তাহলে কি হয়? এক্স থেকে যায়। অথবা এই ফর্মুলাটাও ইউজ করতে পারো, ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন ডিএক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস 1 বাই এন প্লাস 1 প্লাস সি, এটা ইউজ করা যায়। এখানে এন এর জায়গায় শুধু জিরো বসাতে হবে। তো জিরো বসালে কি হবে? এক্স টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, তো এখানে হবে এক্স টু দি পাওয়ার 1/1, তো মিলে যাচ্ছে, সেটা এক্স হবে। তো এবার এটা ওই ফর্মুলায় যাচ্ছে এক্স এক্স, সো এখানে ওয়াই ওয়াই, আনসারটা 10y তে আসবে, মাইনাস এক্স প্লাস সি। ওয়াই বদলাতে লাগবে, ওয়াই না বদলালে কিন্তু এখানে রিস্ক আছে, মার্ক কেটে দিতে পারে। ওয়াই আমাদের টিউশন, ওটা দেয়নি ওরা, সো ওয়াই জায়গায় টুয়াইস এক্স মাইনাস 3 লিখে দিলে আনসার হয়ে যাবে। So if we speak in Hindi, it is what we have done. First we have seen tan square, ये लिखा गया है tan square twice x minus 3 dx, लेकिन हम लोगों का बस ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, tan square x थीटा का कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं है, तो sec square x dx ऐसा कुछ है, उसका आंसर है tan x plus c। तो कैसे लिखे कि उसको हम पहले इसी तरह लिख दिया, कहाँ से यूज़ किया ये तुम्हारे दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लास 10 का 11 का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है क्या है, हम लोगों के पास यही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 में मिला था मैथ्स में। तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो थीटा की जगह हम लोग ट्वाइस एक्स माइनस 3 मान लेते हैं, तो टेन स्क्वायर दिस क्या होगा? सेक स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनस 3 माइनस 1। उसके बाद इंटीग्रेशन दोनों पे ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दैट। तो अभी इसको देखो किसी इस तरह का आया, लेकिन ये दोनों मिल नहीं रहा, यहाँ पे मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा, ट्वाइस एक्स माइनस 3, यहाँ पे तो एक्स। तो क्या किया जाए? एक सब्स्टिट्यूशन बिठा दिया, दिस इज इक्वल टू वाई। उसके बाद डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही टर्म देता है 2dx, 3 में का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सभी टाइम 0 होता है, और वो तो dy। तो dx का वैल्यू क्या होगा? dy by 2। सो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर दिस वन इज y, और dx का लिखा गया dy by 2, हाफ को बाहर ले गया, कांस्टेंट बाहर जा सकते हैं, कोई वेरिएबल इंटीग्रेशन का बाहर नहीं जा सकते। अभी इसका फॉर्मूला इसी पे आ जाता है, हाफ 10y माइनस एक्स प्लस सी। वाई को बदलना पड़ेगा, वाई हम लोगों का क्रिएशन है, इसमें क्वेश्चन में वाई तो नहीं लिखा है, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना होगा, अगर नहीं लिखा गया तो मार्क काट सकते हैं। नाउ अनदर सम, नाउ another question number 23, integration sin inverse x by root over 1 minus x square dx। तो देखो ये क्या है,
what is this? This is integration sine inverse x then divided by root over 1 minus x square dx. I want to say sine inverse, cos inverse, their integrations, no formula is there. So how to do this one? Yes, way is to take some substitution. Now what to take substitution? This is the not in our integration. So यहाँ पे we will use our brain to how to do this one. Now see, if I write let sine inverse x is equal to y. Now how I think that sine inverse x को ही लिखना है. Why not this one? Why we have used that one? Because if we differentiate that one, then this one will give. That is the clue. You have to think. Actually in maths, what to do? When we do something, then automatically 2 steps later what will come? That should come in your mind. Then you will be a good mathematician. That is 3 steps. After what that consequences, that consequence you have to think. That is the thing. So sine inverse is the first time you may not be successful, then you need the help of one teacher, one guide, so that he will do first, you will follow, then you will be the expert in next time. So sine inverse x, if I take y, then if differentiate with respect to x, it will give 1 by root over 1 minus x square dx is equal to dy. See, its differentiation with respect to x gives this one. So you get this term as dy. So automatically it will be sine inverse x is y and this term gives dy. So it is so simple. Now, so that is, it is easy now because if we substitute proper thing, then automatically it will be in simplest form, then you can do. Now we will use that formula. It is well-known formula. Integration of x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. So here it is integration y dy. What is the similarity? Power n, here power 1. So that should be same. Whatever be the value, that is x, both should be x, both should be y, both should be z, we can use. And power we have to think, here the power 1. So what will be the value? Y to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 c. So it is y square by 2 plus c. So yes, it is y square by 2 plus c. Y is what? Y is our creation sine inverse x square by 2 plus c. দেখো কি করে করলাম, এ তো একটা অদ্ভুত কোয়েশ্চন, দেখে ভীষণ ভয় লাগবে যেটা কি, কিন্তু আনসারটা কিন্তু 1 মার্কের। হ্যাঁ, এটা তুমি বুঝবেই না যে একটা তো বিকট একটা জিনিস দিয়ে দেবে, দেখবে মার্ক দিয়ে দিয়েছে 1 মার্ক। তো ক্লাস 12-এর 1 মার্ক মিনস তোমাকে 4-5 লাইন লিখতেই হবে। তো এখানে এটা দেওয়া, কি করে বুঝবো, কি বসাবো? অফকোর্স সাবস্টিটিউশন তো ইউজ করছি, যেহেতু এটা এই এক্সারসাইজের, কি বসাবো? তো আমি সাইন ইনভার্স এক্স ওয়াই ধরে নিলাম, তারপর এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলাম। দেখো ডিফারেন্সিয়েট করার পরে ডিএক্স বাই এটা হয়ে গেল। এই যে জিনিসটা, এটা মাথায় আগে আসতে হবে যে কি জিনিসটা দেবো। এখানে তো দুটোই জিনিস, কোনটা ধরলে লাভ হয়? এটা ধরলেই লাভ হবে। তো কি হলো, এবার সাইন ইনভার্স এক্সের জায়গায় ওয়াই বসিয়ে দিলাম, আর ডিএক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ার জায়গাতে ডিওয়াই লিখলাম। এইবার ফর্মুলা, এই ফর্মুলা আমাদের জানা আছে। তো এখানে শুধু এক্স এক্স মিল থাকতে হবে। এখানে ভেরিয়েবল যদি ওয়াই হয়, জেড হয়, নো প্রবলেম, শুধু পাওয়ারটা দেখে নিও। সো ওয়াই ডিওয়াই, পাওয়ার এখানে 1, বিকজ কিচ্ছু নেই মানে তো 1। তো এনের জায়গায় 1 বসিয়ে দিলে কি হয়, ওয়াই টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 1 বাই 1 প্লাস 1, সো ওয়াই স্কোয়ার বাই 2 বসিয়ে দিলাম, ওয়াই ভ্যালু बसिए आंसर एसे गया। तो देखो ऐसे जब देते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे किया गया, साइन इनवर्स एक्स को लिया, क्यों लिया? क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद जो निकलता है वो तो है यहाँ पे, तो ये इजी हो जाएगा। सो दैट्स वाई साइन इनवर्स एक्स को वाई लिखा, डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली डी वाई हो गया। तो उसके बाद ये फॉर्मूला है, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला, वेल नोन फॉर्मूला। यहाँ पे
एक ही चीज दिखना है कि वेरिएबल जो है वो दोनों एक साथ बदलना, यहाँ पे y यहाँ पे x, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों एक चीज होना पड़ेगा तभी होगा। जैसे x हो गया, यहाँ पे भी x हो रिजल्ट में आएगा। इफ यहाँ पे दोनों पे y z ऐसा आया तो यहाँ पे भी z आएगा, ये सिर्फ ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dy क्या होगा, y मीन्स y टू द पावर 1, सो n की जगह पे 1 और x की जगह पे y। तो वैल्यू पे यहाँ पे भी y होगा n प्लस वन, दैट इज 1+1 होगा, 1+1, सो y²/2 लिख दिया मैंने। उसके बाद y को रिप्लेस कर दिया, तो y रिप्लेस करने के बाद जो आया वही हम लोगों का आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। You should be expert in integration. You should follow this one. Any doubt, anything, you should say, you should speak. If you are silent, if you are not reactive, it is a very dangerous for your life. So that's why you should react. You think what we are doing. Only now, today is 5th July. August, September, October, November, December, 5th month is there. So if you don't now start studying, then though you cannot complete the syllabus. So with that thinking that you should study whole day, that much for today.